విజయవాడలో జరుగుతున్న ఇఫ్తార్ విందులో సీఎం వైఎస్ జగన్ పాల్గొన్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. सबसे प्रार्थना करने का हमारा विनती है कि अब राष्ट्र के लिए अब सब दुआ करें और राष्ट्र को अच्छा हो जाए. वंस अगेन सबको एडवांस ईद मुबारक. दुआ हो रही भाई, सब सारे हजरात आमीन कहें. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार. अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका खैर मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. ऐ अल्लाह, हम सब गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा. ऐ अल्लाह, हम सब खताकार हैं, हमारे खताओं से दरगुजर फरमा. ऐ अल्लाह, जब तक जिए इस्लाम पर जीना नसीब फरमा. ऐ अल्लाह, जब तक जिए तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर सांस लेना सांस छोड़ना नसीब फरमा. ऐ अल्लाह, जब हमें मौत आए तो ईमान वाली मौत नसीब फरमा. ऐ अल्लाह, तेरे बंदे बंदियां यहाँ जमा हैं. ऐ अल्लाह, इन सब के इफ्तारों को कबूल फरमा, रोज़ों को कबूल फरमा. ऐ अल्लाह, हम सब के रमज़ान की इबादतों को कबूल फरमा. ऐ अल्लाह, हमारे दरमियान हमारे हर दिल अजीज चीफ मिनिस्टर जनाब वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब मौजूद हैं. ऐ अल्लाह, हमारे सीएम साहब को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा. ऐ अल्लाह, हमारे डिप्टी सीएम साहब जो 175 का टारगेट बताए हैं, ऐ अल्लाह, इसमें इन्हें खूब कामयाबी नसीब फरमा. ऐ अल्लाह, हमारे जो है वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा. ऐ अल्लाह, हमारे मुसलमानों के बड़े खैर खां हैं. ऐ अल्लाह, माइनॉरिटीज के ऊपर बड़े जो है रहमदिल हैं. ऐ अल्लाह, इनकी उम्र में बरकत अता फरमा, इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमा. इनके वालिद मरहूम जनाब आजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब ऐ अल्लाह, जो खिदमतें हम सब के लिए किए हैं, ऐ अल्लाह, उन तमाम को कबूल फरमा. कौम और मिल्लत के लिए जो है बड़े रहमदिली के साथ ऐ अल्लाह जो 4% रिजर्वेशन देकर गए हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती. ऐ अल्लाह, हमारे वाईएस डॉक्टर जहां आजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब की खिदमतों को कबूल फरमा. ऐ अल्लाह, उनके लायक बाप के लायक बेटे और ग्रेट फादर के ग्रेट सन और जो है बेस्ट फादर के बेस्ट सन जनाब वाईएस जो है जगन मोहन रेड्डी साहब को खूब तरक्की नसीब फरमा. ऐ अल्लाह, मुसलमानों के हक में उन्होंने जितनी अच्छे खिदमतें की हैं उन तमाम को कबूल फरमा. 4 MLAs को उन्होंने दिया है उसे कबूल फरमा. 4 MLCs को दिया है, अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमा. ऐ अल्लाह, जो भी बड़े बड़े मकामात दिए हैं अल्लाह उसे कबूल फरमा. 22,000 करोड़ जो माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने खर्च किया है, ऐ अल्लाह, इसकी बरकत से इन्हें आने वाले दिनों में भी बार बार चीफ मिनिस्टर बनने की तौफीक अता फरमा. ऐ अल्लाह, बार बार इन्हें जो है तरक्की नसीब फरमा. ऐ अल्लाह, इनकी जिंदगी भर ऐ अल्लाह इन्हें चीफ मिनिस्टर बने रहने की तौफीक अता फरमा. ऐ अल्लाह, इनकी हयात में बरकत अता फरमा. ऐ अल्लाह, हमारे डिप्टी सीएम जनाब अमजद बादशाह साहब की उम्र में बरकत अता फरमा. ऐ अल्लाह, जितने भी हमारे मुसलमान जो है जितने भी चेयरमैन हैं अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमा. जितने भी कौम के रहबर हैं इन सब की उम्रों में बरकत अता फरमा. ऐ अल्लाह, ये मजमा तेरे सामने ऐ अल्लाह दुआएं कर रहा है. ऐ अल्लाह, इनकी दुआओं को कबूल फरमा. बीमारों को शिफा अता फरमा. कर्जदारों को कर्जों से नजात अता फरमा. बे औलादों को नेक साले औलाद नसीब फरमा. बेजोड़ों को नेक साले जोड़े नसीब फरमा. ऐ अल्लाह, ये मजमा तेरे सामने हाथ उठाया हुआ है. उठे हुए हाथ तो अलग अलग हैं, देने वाली जात तेरी अकेली जात है. ऐ अल्लाह, हमारे सीएम साहब को खूब तरक्की नसीब फरमा. ऐ अल्लाह, हमारे सीएम साहब की पूरी हिफाजत नसीब फरमा. फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे. नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन. रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चराग जलते हैं. मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है,
وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما، سارے عالم کے ایک ایک انسان کو ہدایت نصیب فرما، ہمارے چیف منسٹر صاحب اور جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ حق کو ہدایت کو، اے اللہ ان کی حق کی ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا پڑھائی جا رہی بھائی۔ بھائی 6 منٹ باقی ہے، آپ لوگ آرام سے بیٹھ کر دعا کرتے رہیے، اپنی انفرادی دعا کیجئے، مہربانی فرما کر آپ لوگ بھی خاموشی سے بیٹھے۔ بھائی آپ حضرات سے بھی گزارش خاموشی سے بیٹھے، آپ لوگ آرام سے اپنے اپنے جگہ پر بیٹھ کر دعا کیجئے۔ اگر افطاری آپ تک نہیں مل رہی ہے تو آزو بازو والے پاس جو ملا ہے لے لیجئے مہربانی فرما کر، شاید وہاں پر دینے میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ لوگ وہاں پر جمع مت ہوئیے، اور جمع ہو گئے تو مشکل ہے، کیا نہیں ہے؟ آپ آرام سے بیٹھ جائیے انشاءاللہ، بازو سے کھجور لے لیجئے، بیٹھ جائے۔ نماز کے بعد ہے جی بھائی یہاں پر علماء اکرام بیٹھے ہیں، آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ علماء سے بھی ان کو ملاقات ہونے دیجیے، آپ لوگ بیٹھیے۔ دیکھو نیچے سے شکایت آ رہی ہے کہ علماء کو آپ الگ کر دیے بول کر، آپ حضرات سے گزارش ہے آپ پیچھے ہٹ جائے، مہربانی کر کے شکایت کا موقع نہ دیجیے، اور ذکر کرتے رہے بھائی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ بھائی آرام سے بیٹھ جائے بھائی سبھی حضرات، بھائی یہ ذکر کا وقت ہے، ملاقات نماز کے بعد کیجیے۔ استاد لائن سے بیٹھا ہے تو ایسا آگے بیٹھ گئے، کیا کریں گے؟ رائٹ، یہ بلٹن اپڈیٹس، کیپ واچنگ۔